वेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्य उदामृतवशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायांशपूर् पादौ स विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि पुनः ततो विग्रामशासनान् अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातं पशुंसाचक्रे वाव्यनानारण्याग्राम्या चले तस्मात् ज्ञा सर्वहुतरि च सामानि जग्निरे छन्दांकुशे जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाय स्वाजाजन्त एके चोभयादत कावो हजग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावै तम यज्ञं बहिरिति प्रोक्षन् सजीव पुतळे रघुरायाचे मारमोठे एकवयाचे सजीव पुतळे पुत्र सांगती चरित्र